everyone, welcome back to my channel. Here with me, Keisha Salsabila Nakia Kalisa, a second semester student of English Educational Program of STKIP PGRI Pacitan. So, in this video, I will tell you about what I learned in Practical English Grammar class. The second material of Practical English Grammar class is an phrases, and I will retelling you about an adjective phrases. So let's go. So what is an adjective phrases? An adjective phrases is a group of words headed by an adjective that modify or describe a noun or pronoun. So, bisa dikatakan jika frasa adjektif adalah kumpulan kata yang di dalamnya terdapat satu adjektif, yang adjektif tersebut akan mendeskripsikan atau memodifikasi sebuah kata benda atau kata ganti. Nah, adjektif ini bisa terletak di depan kata benda ataupun di belakang kata benda. Contohnya, pada kalimat their mother is a kind-hearted and the most perfect woman. In this sentence, the adjective phrase is a kind-hearted and the most perfect. Dalam kalimat ini, frasa adjektifnya adalah a kind-hearted and the most perfect. Nah, the noun or the kalimat bendanya itu woman. Jadi kalimat a kind-hearted and the most perfect itu menjelaskan woman. Lalu di contoh kedua ada the woman with very dark skin standing in front of me is my English teacher. In the sentence, the adjective phrase is with very dark skin standing in front of me. Dalam kalimat ini, frasa adjektifnya adalah with very dark skin standing in front of me. Sama seperti di kalimat pertama, noun atau kata benda pada kalimat ini adalah the woman. Yang menjadi perbedaan adalah jika woman di kalimat pertama terletak setelah adjektif. Jadi adjektifnya terletak sebelum kata benda. Sedangkan di kalimat kedua, the woman terletak di depan adjektif. Jadi adjektifnya terletak setelah kata benda. Selanjutnya ada jenis adjektif. Adjektif mempunyai dua jenis. First adjective is predicative adjective. Predicative adjective is an adjective phrase that functions as a predicate. It comes after the verb and doesn't have the purpose of describing a noun. So, jenis adjektif yang pertama adalah predicative adjective. Predicative adjective adalah frasa adjektif yang memiliki fungsi sebagai predikat. Nah, predicative adjektif itu terletak setelah kata kerja dan dia tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sebuah kata benda. The example of adjective phrases is they feel so bad finishing this exam because they do not study last night. Frasa adjektif dari kalimat ini adalah so bad finishing this exam, sedangkan kata kerjanya adalah feel. Nah, di sini so bad finishing this exam mendeskripsikan perasaan mereka saat mengerjakan ulangan, tetapi so bad finishing tidak mendeskripsikan this exam. Jadi dia tidak mendeskripsikan kata benda exam, tapi dia mendeskripsikan perasaan atau kata kerja feel tersebut. The second type of adjective phrases is an attribute adjective. Attribute adjective are used to describe nouns. This phrases is placed before the noun. So, tipe kedua dari frasa adjektif adalah attribute adjective. Nah, kalau predikatif adjektif tadi kan tidak mendeskripsikan kata benda, tapi atributif adjektif mendeskripsikan kata benda. Dan frasa ini biasanya diletakkan sebelum kata benda. Contoh dari attributive adjective adalah her old brother is a big enough man in her office. Di kalimat ini, frasa adjektifnya adalah a big enough.
Lalu, kata bendanya adalah man. Jadi, frasa adjektif a big enough mendeskripsikan si kata benda man tadi. So, that's all about adjective phrase, and in the end of the video, I will give you 2 more examples about adjective phrase. Di contoh kali ini, aku akan memperlihatkan perbedaan adjective phrase yang ada di depan kata benda dan yang ada di belakang kata benda. Perlu diingat, sebuah adjective phrase yang berada di belakang kata benda biasanya dihubungkan dengan kata with atau of. Seperti contoh pertama, a golden crown. Dapat dilihat jika adjective phrase-nya a golden berada di depan dan kata bendanya adalah crown. Kalau dibalik menjadi a crown made of gold. Kata benda crown ada di depan dan adjective phrase-nya adalah made of gold. Lalu di contoh kedua ada a white skin elephant. Dapat dilihat kata bendanya elephant berada di belakang dan a white skin menjadi adjective phrase yang terletak sebelum kata benda. Jika dibalik maka menjadi an elephant with a white skin. Kata benda elephant berubah menjadi di depan dan frasa adjektifnya berada di belakang, yaitu kalimat a white skin. So, that's all for me. I already tell you about what an adjective phrase and the examples. I hope this video can be useful for anyone who watch it. Thank you for watching and forgive me if there's some mistakes on my pronunciation. See you in the next video. Bye bye.